नमस्ते। आमे आलोचना करुले जगन्नाथ दासंकर भागवतर एकादश स्कंध एवं सेई क्रम रे जदु अवधूत संवादर पिंगला गुरु 24 गुरु प्रसंग रे पिंगला जो प्रसंगर कथा गतकाली आलोचना करिथिले एवं कुहा हेइथिला जे पिंगला तार कृतकर्म पाई अनुताप करिछि। तार कारण होउछि से अंतरात्मा रे स्वीकार करि नैछि बा तार चेतनार उदय हेइछि जे से हीन कर्म रे लिप्त थिला। देह सुख पाई से एकाधिक बीट पुरुषंकर संस्पर्श रे आसीथिला। अथच ए देह होउछि बात पित्त कफ मलमूत्र रे परिपूर्ण। एहारी मध्यरे अछि दुर्गंध एवं कृमि नाळ नाड़ी ए सबु अशेष रोग याकू बेढ़ी रछंती। जो देह रूपक घरे अछि तार आत्मा रूपक स्वामी सेई ठारे से आजी दचारुणी। तेणु एपरी एक परिस्थिति भितरे पिंगलार हेइछि मोहमुक्ति चेतनार उदय होइछि। एथर से अनुभव करिछि मो प्राणनाथ अछि पासे मुहीन देखे मोह बसे से नाथ सर्वजीव आत्मा निर्लेप निर्गुण महात्मा प्रिय आनंद सुखदाता मुकिंपा छाड़ी निज भर्ता तुच्छ पुरुष रंगे रमी तुच्छ पुरुष संगे रमी मुहि हईली पथश्रमी निष्फल मोहर जीवन अज्ञाने गला एते दिन ए देहे बसे नारायण से हरि छाड़ी मूढ़पण जे देहे अछि नाना रोग ता संगे कली रति रंग मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई जाबत अछि मोह पासे ताबत करे ज्ञान जाबत अछि मोह पास ताबत करे ज्ञान नाश जाबत गोविंद चरण ए जीव नप से शरण ताबत नहे आत्मा सुखी निरते ताप त्रये दुखी। एथर पिंगलार हेला वैराग्य ज्ञान तार लोप पाइला भोग तृष्णा रूप तृष्णा काम तृष्णा अर्थ तृष्णा तार तिरोहित हेला। ता भितरे जाग्रत हेला अरूप तृष्णा वैराग्य तृष्णा मुक्ति तृष्णा। से गृह त्याग कला सबु किछि पार्थिव वस्तु त्याग करी घर अरण्य मध्य को गमन कला। से जल पवन आहार मात्र करी निष्काम भक्ति लाभ कला। भवबंधन से हेला मुक्त। प्राणी भवकूपरे पड़ी विषय वासना भोग करे काल सर्प ताकू ग्रास करे। जेतेबेले से चित्त को निश्चल करे सेतेबेले से परम सुख लाभ करे। वैराग्य ही परम सुख आशा ही परम दुख। पिंगला श्रीहरि पाद पद्मरे निजकु समर्पण करि देई मोक्ष लाभ करिबारु अवधूत तांकु गुरु कले। कुरर पक्षी स्वभाव रे बलियार अन्यान्य पक्षी मारी आनी से भक्षण करे। लोके ताकू घरे बंदी करी रखंती। से पक्षी मारी आने लोके से पक्षीर मांस भक्षण करंती। मात्र श्रमतार सार्थक हुए मात्र श्रम मात्र सार्थक हुए। तार दुख को देखी अवधूत ताकू मध्य गुरु करिछंती।
ଶିଶୁର ଆତ୍ମପର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ, ମାନ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକ ମନେ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଅତୀତ କାଳରେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଜନୈକ ବିପ୍ର ଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟିଏ ଥିଲା। ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆସିବାରୁ ମା ତାକୁ କିଛି ଧାନ ଦେଲା ରୋଳରେ କୁଟି ଚାଉଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ରୋଳ ଧରି ଧାନ କୁଟିଲା ବେଳେ ଉଭୟ ହସ୍ତରେ ଥିବା କଙ୍କଣ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କଲା। କୁମାରୀ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ହସ୍ତଦ୍ୱୟରୁ କଙ୍କଣ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ିଦେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ପଟ କଙ୍କଣ ଦୁଇଟି ହାତରେ ରହିଲା। ଏଥିରୁ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ଯହିଁ ଅନେକ ସଙ୍ଗ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜଇ କଳି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅବଧୂତ ସଙ୍ଗ ବର୍ଜନ କରି ମନ ପବନ ରୋଧ କରି ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ହରିପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଅବିଚଳ ସରକୃତ ସରସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରମୁନରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ। ରାଜା ତା ନିକଟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଅବଧୂତ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ସର୍ପକୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସର୍ପ ଯେପରି ନାନା ବିଡ଼ରେ ରହେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଘରେ ନ ରହି ନାନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଉପାଧି ବର୍ଜିତ ସେ ମାୟାଧର। ମାୟାରେ ସେ ନାନା ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଉର୍ଣ୍ଣନାଭ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନିଜ ବଦନରୁ, ଉର୍ଣ୍ଣନାଭ ମାନେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ନିଜ ବଦନରୁ ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ଜାଲ ନିର୍ମାଣ କରେ। ରାତ୍ରରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ସଂହାର କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଉର୍ଣ୍ଣନାଭ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ଦେଖେ, ସେହି ଜୀବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। କୀଟ ପେଶକାରୀ ନାନା କୀଟ ଧରି ଆଣି ଗର୍ଭରେ ରଖେ। ଜୀବ ଯିବାବେଳେ ସେହି କୀଟ ତାର ରୂପକୁ ଭୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଫଳରେ ସେ କୀଟ ପେଶକାରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଅବଧୂତ ତାକୁ ଗୁରୁ କଲେ ଓ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜ ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି 24 ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧୂତ ଜୀବନର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏମନ୍ତେ ଗୁରୁ ମୋର ଯେତେ, ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମତେ କାୟ ବଚନ ମନେ ଧରି ଭ୍ରମଇ ଅବନି ବିହରି। ଆତ୍ମାର ଗୁରୁ ମୁଁ ଆପଣେ, ତେଣୁ ଧରଇ ତାକୁ ମନେ। ଦେହରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ। ବୋଲି ବୁଝି ମୋର ମତି, ଏ ଦେହେ ନ କରେ ପିରତି। ଅନେକ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟେ, ମୋହର ଜନ୍ମ ବୈରାଗ୍ୟେ। ଉଦାସ ମତେ ଦେହେ ଥାଇ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଧ୍ୟାଇ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଦଶମ ଶ୍ଲୋକ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧୂତ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଏ ଦେହ ଅନିତ୍ୟ, ବସ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ, ଭବ ସୁଖ ଅସାର। ଶ୍ରୀହରି ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୁଖ। ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି। ଦେହକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆବରି ରହିଛନ୍ତି। ରସ ଲାଳସା ପାଇଁ ଅଛି ଜିହ୍ୱା, ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ରଜଭାବ। ଷଡ଼ରସ ସେବନ ପାଇଁ ସେ ନାନା ସ୍ଥାନ ବୁଲେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ସେ ପୁଣି ହୁଏ ମିଥୁନାସକ୍ତ। କ୍ଷୁଧା ଅନଳରେ ଉଦର ହୁଏ ଛଟପଟ। ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗେ ସେ ସ୍ତୁତି ଓ ନିନ୍ଦା ଶୁଣେ। ନାସିକା ଯୋଗେ ଗନ୍ଧ ସେବନ କରେ। ଚକ୍ଷୁ ଯୋଗେ ସେ ରୂପାକର୍ଷଣ ଲାଭ କରେ। କାଳ ପାଶରେ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ସେ ଅବଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ।
रूप रस गंध शब्द स्पर्श फल प्राणी नाना दुख भोग करे। तेणु अवधूत जदुराजा को चेताई देइछंती बहुत सतपणी जेन्हे बहुत सपतणी सपत्नी सौतुणी बहुत सपतणी जेन्हे स्वामी मारंती अपमाने जीवर अळप सकती सते युवती एकपति कामिनी गणे बंदी होई से जेन्हे अळपे मरई एणुए देह माया जड़े निज निस्तार पथ हुड़े। एकादश स्कंद से 10 अध्याय। भगवान सृष्टि रे मनुष्य तथाकथित भाव में श्रेष्ठ जीव। मनुष्य देहर ही दिव्य ज्ञान सृष्टि हुए। अशेष जन्म पर जीव मनुष्य शरीर लाभ करे। आमर 84 लक्ष जनी रे जन्म लाभर साधारण प्रक्रिया अच्छी बोली पुराण कहे। जार ज्ञान उद्रेक हुए से विष्णु भाव रे उद्बुद्ध हुए। अवधूत तेणु कहिसंती मनुष्य मुंडे मृत्यु बसे आत्मा को अनुक्षणे ग्रासे जाबत मृत्यु अच्छी दूरे सुंदर जुबा कले बरे साधिब सकल सकती जेन्हे जन्मित विष्णु भक्ति ए जीव बंदी कर्म पासे साधिब बंधन उच्छ्वासे एरूपे हृदय निर्वेदे आत्मा को ईश्वर अभेदे देखिब ज्ञान चक्षु द्वारे दुर्लभ मनुष्य शरीरे। से एकादश स्कंद 10 अध्याय रे एई कथार वर्णना हेइछि। अवधूत तांकर 24 गुरु विषय रे कही एई मोह माया पूर्ण संसार को अतिक्रम करिवा पई ज्ञान भक्ति साधना करिवा लगी जदुराजा को उपदेश देई अंतर्हित हेई गले। जदुराजा राज्य त्याग करी घोर वन को जाई जग साधना पूर्वक गोविंदंक सहित मिसी गले। अवधूतंकर एही गुरुवाद भारतीय गुरु परंपरारु व्यतिक्रम। एही गुरुवाद देई वस्तु और जीव निर्विशेष रे समस्तंकु स्वीकार करी समस्तंकु ग्रहण करी ब्रह्मपद लाभ पाई अछि एक आह्वान। एठी गुरुर गरिमा अछि किंतु अहंकार नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, बा आमे कहिबा लोभ नहीं। माने जो गुरु परंपरा रे भारत वर्ष रे गुटे आत्माभिमान गुटे अहंकार दीर्घ जदि कह जीव महाभारत परवर्ती काल रे प्रतिष्ठित होईची से अहंकार बा से निगड़ को जेमिति अवधूत अतिक्रम करि जाइछन्ति एवं उभय वस्तु एवं जीव सबुरी भितरे से गुरु को ठाब करिछन्ति तांको पाखरु शिक्षा ग्रहण करिछन्ति दीक्षा नैछन्ति एवं एक उत्सर्पणी आकांक्षार से बशवर्ती हेकी निज चेतनार मध्य उत्तरण करी ईश्वरंक सहित एकात्म हो जाइछन्ति। तेबे आमे भागवत रे जेते बेले एई अवधूतंकर 24 गुरु प्रसंगर कथा आलोचना करूचे सेठी आउ दीटा कथा मध्य आमे मने पकई पारिबा माने प्रासंगिक भाव रे ताहा होची जे ब्रह्मांड भूगोल बलराम दासंकर ओ हेतुदय भागवत रे अवधूतंकर गुरु व्याख्या मध्य किछि किछि रहिछि। कारण श्रीमद् भागवत रे अवधूत चरित्र विशिष्ट गौरवर अधिकारी एक कथा आमे जानिछे। जगन्नाथ दास व्यासकृत संस्कृत भागवत को ओडिया रे अनुवाद करी साधारण लोक समाज रे भागवत को प्रसारित करि देइथिले। तांकर समसामयिक बलराम दास और शिशुशंकर दास अवधूत जदुराजा संवादर गुरु परंपरा को पिंड ब्रह्मांड भित्ति रे व्याख्या करिसंती।
ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରମ୍ପରାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର କେଶବ କୋଇଲିକୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଭାଗବତର କେତେକ ପଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ ଓ ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ହେତୁଦୟ ଭାଗବତରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ ଅବଧୂତଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଗଜ, କପୋତ ପକ୍ଷୀ, ପିଙ୍ଗଳା, କୁରର, ଅଜଗର, ସରକୃତ, ସର୍ପ, ମଧୁମକ୍ଷିକା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗଜବନ୍ଧନେ ଜେହ୍ନେ ଗଜ ପଦରେ ମାତାର ରଜକୁ ଜଳ, ପିତାର ବୀଜକୁ ପାଷାଣ ରୂପେ ତର୍କଣା କରାଯାଇ ରଜରେ ବୀଜ ପଡ଼ି ରଜ ବୀଜ ବନ୍ଧନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କପୋତ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେହକୁ ବୃକ୍ଷ ଓ କପୋତ କପୋତୀକୁ ଜୀବ ପରମ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକିତ କରାଯାଇଛି। କପୋତୀ ଜୀବ, କପୋତ ପରମ। କପୋତୀ ମାୟାରେ ବିହରଣ କରେ, ବେନି ବାଳକ ହିଁ ବେନି ଚକ୍ଷୁ। ଆହାର ରାକ୍ଷସ, ଦେହ ହିଁ ଅରଣ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା ଦିଗ, ଚୈତନ୍ୟ ରୂପୀ ବାଳକ ଦ୍ୱୟ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କପୋତ କପୋତୀ ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ଓ ପରମ ମିଳିଯାନ୍ତି। କପୋତୀ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବ, ସେଇ ଡିମ୍ବ ହେଲା ବେନି ଫାଳ, ତାହା ହିଁ ଜୀବ ଓ ପରମ ରା ଓ ମା। ଶରୀରକୁ ଡିମ୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ପିଙ୍ଗଳାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ କମଠ ରାଜା ସେନାପତି ଚଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁନିଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡଙ୍କୁ କହିଲେ। ଋଷି ପତ୍ନୀ ଧର୍ଷିତା ହେବାରୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବେଶ୍ୟା ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାକୁ। ଅଭିଶପ୍ତ ରାଜା ଋଷିଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ଋଷି ତାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅବ୍ୟର୍ଥ। ତେବେ ସେ ବେଶ୍ୟା ଜନ୍ମରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ। ସେହି କମଠ ରାଜା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଶ୍ୟା ପିଙ୍ଗଳା। ଏହାର ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଜୀବ ହିଁ ପିଙ୍ଗଳା, ଧନୀ ପୁରୁଷ ମନ। ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ କାଳ ଘଟି ଆସିଲା। ଜୀବ ଚାଲିଯିବାରୁ ଶରୀର ହେଲା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ରୂପୀ ଜୀବ ଗୃହ ରୂପୀ ଦେହର ବାହାରେ ଭ୍ରମଣ କଲା। ଚକ୍ଷୁ ହିଁ କାମ ଓ ଅର୍ଥ। ପ୍ରାଣନାଥ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ପିଙ୍ଗଳା ଅବଶେଷରେ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ପରମଙ୍କ ଠାରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅମ୍ବାପାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ କଥାଣୀ ଅଛି ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଖୁବ୍ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାରନାରୀ ଅମ୍ବା ଧନୀ ପୁରୁଷ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖି ସକଳ ଭୋଗ ଲାଳସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏତ ଏହାର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁରର ପକ୍ଷୀକୁ ପବନ, ଭବକୁ ମାଂସ, ଅଜଗରକୁ ଜୀବ, ଶରୀର ରୂପକ ଗୃହର ଜୀବକୁ ସର୍ପ, ପୁଷ୍ପକୁ ନୟନ, ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧୁ,
ସରକୁ ପବନ, ଭୃଙ୍ଗକୁ ପବନ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଳରାମ ଦାସ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ହାରାବତୀ ପିତାଙ୍କୁ ନ ମାନି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବାରୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନବବିପ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପାରମାର୍ଥିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଦେହ ନଗର ହେଉଛି ଦେହ, ବିପ୍ର ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ରା ହିଁ ପିତା, ମ ହିଁ ମାତା, ଶବ୍ଦ ହିଁ କନ୍ୟା, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଧ୍ୟାନ। କନ୍ୟା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସେହି ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରୁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କଲା। କନ୍ୟାର ରୋଳ ହେଉଛି ମନ, ପବନ ହେଉଛି ମୂଷଳ, କଙ୍କଣ ହେଉଛି ମୁଖ, ନାସିକା, ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଅଷ୍ଟପାଟି। ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଫିଟାଇ ଦେଲା। କେବଳ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ରହିଲା ଦୁଇଟି କଙ୍କଣ, ତାହା ହିଁ ଜୀବ ଓ ପରମ। ଏହିପରି ଅବଧୂତଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେତୁଦୟ ଭାଗବତରେ ଏହି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହେତୁଦୟ ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ନିରାକାର ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ, ଦେହରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେତୁଦୟ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଧୂତଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାଙ୍କର 24 ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୁ ହୃଦୟ, କୁଞ୍ଜରକୁ ମନ, ସର୍ପକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ବିଳକୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଭ୍ରମରକୁ ନାସିକା, କପତକୁ କଳ୍ପନା, ପତଙ୍ଗକୁ ଲୋଭ, ଅଜଗରକୁ ରାଗ, ମୀନକୁ ଜିହ୍ୱା, କୁରରକୁ ମାୟା, କୁମ୍ଭକାର କୀଟକୁ ମନର ଅଚେତନ ଭାବ, ମୃଗକୁ ଆଶା, ଉର୍ଣ୍ଣନାଭକୁ କାଳ, ମଧୁମକ୍ଷିକାକୁ ତୃଷ୍ଣା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଅବଧୂତଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି ହେତୁଦୟ ଭାଗବତରେ। ଏହି ଅବଧୂତ ହିଁ କୃତସେନ, ବାଙ୍କିଗଡ଼ର ରାଜା ଶୁକସେନଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର। ଅଡ଼ପା ନାମକ ରାଜା ବାଙ୍କି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୁକସେନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କୃତସେନ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଜନୈକ ଗୋପାଳ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେହି ଗୋପାଳର ନାମ ସୁବଳ। ତାର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସୁକୁମାରୀ। କୃତସେନ ସୁକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସୁକୁମାରୀ କୃତସେନ ପର ପୁରୁଷ ପରାୟଣା। ଗୋରୁ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁକୁମାରୀ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ ପତ୍ନୀ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବାରୁ ସୁକୁମାରୀ ଆପଣା ଦେହର ଲୁଗାପଟାକୁ ନଖରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ବାପା ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ କୃତସେନ ଏପରି କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲା। ଏଥିରେ ସୁବଳ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କଟୁରୀ ନେଇ ଆସି କୃତସେନର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ପକାଇଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯୋଗୀ ଗୋରଖନାଥ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। କୃତସେନର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ତାକୁ 7 ଖଣ୍ଡ ଝିଙ୍କର ଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ଉପରେ କୃତସେନକୁ ବସାଇ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସିଦ୍ଧିଲାଭ କଲା ପରେ ଗୋରଖନାଥ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଟମୂଳେ ବସି କୃତସେନ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାହାଗିରି ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳଦ ଉପରେ ବିରି ଲଦି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଗତ।
बलद को से प्रहार करुथाए शीघ्र जीवा पाई। एथिरे अवधूतंकर दया हैला। से ताकू पचारिले से कौन नेउछि? राहगिरी कहिला से अंगार नेउछि। अवधूत कहिले ताहा हेउ। घरे पहुंची से बस्ता फिटाई देखे केवल अंगार। बिचरा राहगिरी व्यस्त होई पड़िला। पत्नीर परामर्श क्रमे से पुनर्बार बलद नहीं गला अवधूतंक पाखकू। एथर मध्य अवधूत ताकू पचारिले से कौन नेउछि बोली। राहगिरी कहिला से सुवर्ण नेउछि। पूर्वपरी अवधूत कहिले हेउ। घर को आसी राहगिरी बस्ता फिटाई देखे केवल सुना। सकाळ को अवधूतंकर ख्याति बढ़ीगला। अंध पाइला चक्षु, अपुत्रिक पाइला पुत्र, कुष्ठरोगी भल हैला। समस्ते अवधूतंकु धन्य धन्य कले। अथच से निजे मादल माने हाथ गोड़ नहीं माने काटी जो दिया है। समवेत सकल लोके हरिबोल देले। अवधूत हेले सुंदर कलेबर धारी। एथर अवधूत गिरी गहनरे आनंद मनरे बुलिबाकू लागिले। एही घटना मत्स्येन्द्रनाथंकर शिष्य चौरंगींकर कहानीरू आसीथिबा मने हुए। राजांकर पत्नी राजकुमारी को प्रेम निवेदन कले। मात्र राजकुमार एथिरे असम्मत हेबारु से राजांक निकटरे राजकुमारंक विरुद्धरे अभियोग कले। फलरे राजा चौरंगींकर हस्तपद छेदन करी बाट पाखरे पकाई देले। मत्स्येन्द्रनाथंकर आशीर्वादरू से हेले सिद्ध जोगी। से मध्य व्यवसायींक जिनिसकू कोइलारे परिणत करी देइथिले। हुए तो एही घटना हेतुदय भागवत को आसी थाई पारे, किंतु भागवतरे अवधूत चरित्र सहित यार किछि संपर्क नाही। कृतसेन जदि कहिबा मत्स्येन्द्रनाथंकर समसामयिक हेई पारंती, किंतु भागवतर अवधूत से समयर नुहंती। बहु पूर्वरु भागवतर अवधूत सृष्टि। पुनश्च भागवतर अवधूत आजन्म ब्रह्मचारी। हेतुदय भागवतर अवधूत चरित्र रे नाथ सिद्धाचार्य और बौद्ध सिद्धंकर परिचय मिली थाए। भागवतर अवधूत किंतु स्वतंत्र चरित्र। काल दृष्टि विचार कले हेतुदय भागवतर अवधूत सहित भागवतर अवधूतर कौनसी संपर्क नहीं। भागवतरे अवधूत मध्य कौनसी अलौकिक विभूति देखाई नाहांती। से किंतु ज्ञान वैराग्य भक्त। से वैष्णवावधूत माने वैष्णव अवधूत। तथापि भागवतरे अवधूत सामाजिक जीवन रे एते प्रभाव पकाई छंती जे विभिन्न ग्रंथरु एही चरित्रर परिचय मिली थाए। तेणु आमे अवधूतंकर जेते व्याख्या विशेषतः तांकर धार्मिक बा दार्शनिक तत्व संपर्क रे या परे आलोचना करिबा एवं तापरे सेही क्रम रे आसीबो। माने या परवर्ती आलोचना यदि आमे करिबा एकादश स्कंद अवलंबन रे अवधूत चरित्रर दार्शनिक व्याख्या कर बा अवधूतंकर दर्शन तत्व संपर्क रे आलोचना कर। ए प्रसंग आम परवर्ती समय आलोचना करबा एवं तापर मध्य आलोचना हबो अवधूत जदुराजा संवाद जोटा अछि भागवत एकादश स्कंदर तार साहित्यिक मूल्य एवं साहित्यिक मूल्य करी सारिला परे आमे तार विषय भितर को जीवा। जदि अन्य कोनोसी प्रसंग मध्य आसे ताले से कथा देखिबा। तुलनात्मक अनुवाद कि अनुकृति सेमिति प्रसंग रे मध्य आमे आलोचना करिबा। किंतु एबे होउची परवर्ती आलोचना होउची अवधूत चरित्रर
दर्शन बा दार्शनिकता बा धार्मिक दिग संपर्क रे जैसे को प्रसंग जीवन रे कौन ग्रहण करा जिबा उचित आमे कौन शिक्षा करिबा से कौन शिक्षा देबा को चाहिछंती मुख्यतः सेही प्रसंग आमे परवर्ती आलोचना रे करिबा आपण माने आपनकर कमेंट रे लिखिबे आ बाकी आमे परवर्ती समय रे तार प्रत्येक 24 गुरुंकर प्रसंग विस्तृत भाव में पुणी आलोचना करिबा। धन्यवाद नमस्कार। कमेंट रे किंतु निश्चय लिखिबे। नमस्ते।